الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. عباد الله، فقد أثبتت الشريعة الإسلامية للحيوان حقوقا تغفر له حياته وتمنع عنه الآلام، وحافظ له على نوعه ليؤدي وظيفته التي خلق لها. لذلك أوجبت الشريعة ألا يتعامل الإنسان مع الحيوان عن الغاية التي خلق لها، المقصد من تصغيره للإنسان. وفوق إلى أن قدمنا يا سبحانه وتعالى تروه يال إن جلنا كل روه سلني سلن صحابته سلني تام إسيدنا دينا فني إك إنتي بوين دفتولت نيان نهني كنا كني متى مبرد نكو إنكوي كرب نوسكارو يا سبحانه وتعالى. وفوق سريع الإسلام فني أنغاو تنيا كارو تلف الإسلام السهل السهل مبابان كين كنتنا حقوقا حق تلرا إنغا بابان كي يرا حق كنجو أفنى دي مرين ننشو بابان كأنغا dinnan fanal kaw ñowden di ñowit ni dembar na ñowit fana fu nit na itam fu dekk mani allore hakuna amna ga itam amare ngarde ya pa budem ba hum kena inki anola ga den ko goro yalla fudna den tam in baban ro fudne den nek rek pour kese kento ko nak sharia awalan gaw kin bara fe ba woro mu apa pita te ne to war na ñew bi fay baban dina enquête ki anona ga itam ten taw ko te jallel ina anka nabi babandi roho yalo tinuta no muten wo kin alfa ma dole o tinu ko muten alfa ma dole tinu ko muten ndar wa no tano muten buti wa mu je wa mu je ban dole fana tinu ha fe kati wote ci do mi yifle da ko din dole yible o ten notu pour jiri ñofre to la dem na alquran la ina alquran ga badawz billahi minash shaitani rajim wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالسك الأنف إن ربك رؤوف رحيم والخيل والبكال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. رويا نبي سيكا
ke na ñu wa fan mi jël dañ no dina mun baban ke ajiyame anuraga nuwa na rokwa pajake fi ko ke pindu ko ke ko yere ke na taw to yele ko tu yoko ko nabila ke baban ke ngat wa hulo wala wala ko o to nyele njiri ñota den itam baban ke leg leg mu bara den ñama den to je kiro baka to je kiro baka ajena aya bani ma anu daga we moddu na njiri ñota den dafa ino e ke meke bodina nda kem immo ñal soholi na aya bani ten rek atto kali den do mo na baban ke meke puisque ba mama ke dinna do mo na alera nunga puisque njedange na sati fade ko kin makate puisque anjedange men ko kin makate nam kendo ko laajja je fro wa do mo wata ko mama da in madina ba woro simda do tewati da ma kan sadaka anina bisani kamu o lem bisani kila moten puisque somba on jiri ñoge baban ken koy imran andi bapa ngi dimte na ruya na alhamdulillah wen sikna biski wen to potwade wen ñamna den wen to potwade kon ka ci ngala ma ñu sikna biski ñu ñu to potwade ni bisnu gi yona rek wala gi nek mu dimu ki cellel ke do ma fop nene inji da ngay dem imma kate wol imma kate ne anu ga sukke injira ngeden musibat na ulai de parce que to wakina ne golasa sukina ndo ni dade angara nga bo meke lepp nu yok na men baban ken to baban ken mo nyanjal na in ke ngadde to baban na mo nyanya may pis maye ndawen to patwel rek yakan keki ato ke dinda do wa kaje fan dinna sima tokk dinna isida langi na mute lakina muhti ro yala fiani na in kimba be nan to hono dimba dala in ma kon baban ken dinga kelno ken pop ro yala yirim tina in rek ro yirim tina in meke pama ke den fi piske den nan do hono men na ke defna ko bay nu ba dan buliya de no jenga ko buliya de o buliya de amba puf amba hanjel lepp je ka mbay na jel o tanga na je bani kena jelta de fi ko ko fi dara to ami nyami yaina ka howa na hataba na wa bani israila ngate dena idin nya bayina le dum bar na bar alim dal madinga ina khile nage howa to nage sora ko daga ko kina ka minya me ke kay ingo da ko ta na ko badel ñu to jalke tus al fa ge yak o fole telemum ga al khayra wal bikala wal hamira wal ma fi ñu na den ay bikala del fay bislatum nan o tama be arab ke o anda ngi den ba to andra den amu jo wa ipisa ko sa ke ko fop ro yalla dama tan fer na mu ngaya den nduhuna den jallan na mum kono lima abantege njodio den hakden jodio den hakden na faamu yo humin tebisa num o bo o daga ga ku yele garare o ñak faamu agara na o serse humin foko dongole de nafare buya apare na to kole pare na o wakti faamu le telo kam sa to kole alo njalel to winu ayaka den bakat fane o faamu la hakaje unaw ko moy jall no ranu nyamni o nyomi ni ya piske biya piske den apama ki nuna apama ya apama biyo ne na apama nuna we jehna nake ina kana na mu nyapa no pullale
o nyapa ma pulane ti gayanam lepp te ngam ko responsabilité ma len ko arab dam rabiti arba wa sa wa fi na kitam tabir waji abiraj ajikwa to wati dama aso mena yogerum faga dofum o te ngam ko responsabilité bana nuri na kala yak na kama ko bada o pulane aga gun rebewo fiya ke waroma nyapana gayanam boy abdan kun fiya ke waroma ayakana ma kin o pulane gabu responsabilité bana tengabu ndawasa na usiro je pulane gayino tero kama ko bada yaka o gabu responsabilité bana wo ko ne jena naki o jaw to itam ingidi maru ya to wona ndi ha wendi na satu banege denda batika inda bakar ko mai digante fu yabe parce que ro yabe juma fofu leten imbaro ngoto ingo he tejewa anu naga nak ambanan tero kam in purango ango hanga am def digante in fu yabe subhanahu wa ta'ala na fobli na bangwa den hoyete to ko wala rek men kente he boro yabe juma ni dinari ya ba idebe e fane fatte de bana in puringo ben gohna ango ba pare baban jumbo yakki de ngona ka fata de takine ka ha fata de takine la pa tide takine itoy fa to ka ha ko fon ton pinna kingarde ya minen dufna pote sa ingarde nakitam an jodel habden midem bar na nyam kama ko bari midem bar na nyam kama ko bari den jodelo ken ma den nyamta den jodel ma den nyamta ken fo bare kalo naga imbrana maru regle kambi na ken jodel habden ma den nyamta ko ho wen jodel habden ngeden go na ba pare nda kino kina fi aba akubari ba yano nyakunya akubari imba hilan nyakunya malu fane winin buanungo patato fane winin buanunja adinga ke winin buanunja o jalla ingo wala patato bote pare na kin yo ko na yakin fo te pa tela yilu fo ita kinyo de Ethiopia baban kin jeje ha bodel le mum gay aban baro warin ke feloma baro ganyin na de te feltoma abana yakana ngam abanda guda na ngam aguda na ngam nam imusne ote dina aw hinna do pote khon ma aguda na ngam wala mun te filma ha dum taha boy musne khon nam ye ba ko ote ha gara be ke janaba kunna age hakibaban faratare na bugana nanga tangaji ate no hadna na roya de manga faratan akibaban ibaban bona ger anyone ngana ngaji ha serali ma boro kino wari baban boro lenga wari baban to wina ba sambare ta boro kino wari baban wala yajuzu tarkul hayawan yahluku atasan daga ne o kina de ta bi baban te hodo men to kino fo to nunu ya pama nunga kino ko pa de ga pama ke no yoro kasina ma ko apa ma ke nu ayoro kasina ma ko o fel ma be no na yeranya to wojo to tan so no nati jallan ko banu nyaati bisidi ngati on fa pa na yara wala pa me ko yara den ingel defa da ko bukta den kam sa ti fata imba me dai no gaye guna ko da ma nda dem paten amena duka pinto bi da yakna bi o yego le fata ngalo ko sambumke de duka pinke wi ne ki wa ke da e takinyo ma pa o kinoki ke yaro na to patwien o wa gitina roya i to patwino anu nyatte no yalo subhanahu wa ta'ala ibaban ro yalo hormayana o suma ma bo hon sa o gi babana bo hon bo san ko imba mi ro daga na pour o hedi sumne o pour sauver o hedi sumne o pour sauver baban awara o toda kum ibadallah fa iza kanat huququ hayawan ala hadhihi an-nahu alfa koy hakno aki baban o ten fodune ne na ro yal fa kayfa hiya idan huququl insan hakno ki gana bi baban tode hakkoleke inda idano kinre o kino gentona
وإذا كان للحيوان هذه الحرمة أنا فما أتوي بابا جو حرمة فنيك شو دلوتين فما هي حرمة الإنسان حرمة لو كينلا حرمة لو كينلا ما ورفض سيد المخلوقات وأنه دا لبنو يا لبنا وكينلا بكيتو وكينلا بكيتو عباد الله أفوانا ما بك أنو نبا وين اللي بابا أنك أنجا فيوني بينو رك نوكا أنو نبا وكينا في أنتين نبيا نتين تو دينو وين اللين بينما هي تدور الإنسان صباحا ومساء تو دينو راوين به وينفقي نيا إنجس بقي جانجي دينو را بيدم دينو را بيدم كنيا باكالور نا بيدم دينو بيموجي أنغا دين مجو نغادي أبانتي أوريزانا أوروب كيو بوا نيامات واي نيام وكين أفريقيا واي نيام نيو بوا سيتينو ما وسيتانو نين إموس نين كنتو بوتنو مغانا وين ويكي من العجيب هذا العالم وغير أنتم فيك الدولة دولة العظمى ما يعادل 36 مليار دولار مليار تيمت تدك مليار كباين تدك مليار بتفول كان هذا بياسي موس فاقو ويبي مؤذمها الكلاب والكتاب بينما يموت الآلاف من الأطفال جوعا في هذا العالم تلتقوا سب نقولك في ربوي في غورماوك أنغونا فينجيني نأدنا فنيه وسا بابانك أنيوبا كأنو لغا نبدا نوبانا كالكي فني نكالكيل 36 مليار دولار كتا فوتنا مليار سيفا ولي أنا انت فوتنا لنا بيا أنيو انت بابا تو يونا نيونا وينه نيغا سناي أنيونا وين رك نيونا تو نيونا بابا وينا نيونا وكين وتن مو هنا نيونا بابا يا سمو يا رب ما كاين يا رب نفاول يا رب اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا مجيب دعوة المضطرين ترحمنا الدنيا والآخرة ورحمهم ما تؤتي من تساء وتمنهم من تساء اللهم ارحمنا رحمة تغنينا به الرحمة مرسواك يا رب العالمين يا سمو يا نبي جمنا ساتبا أفين ندون له أفين أن يجور فجوما أفين ندون له إنفو أفين سالي السنغال وفاول يا رب كتابني أفين ساكن جولك يا رب يا ربنا من وفو هلين دفنا باي بسيطنا يا سمو في ماجم بدفنا تفلفنا سمو يا رجيتن جمع كدين يا يا سمو جي بدفنا ميكي تم يا سمو يا رجيتن كدين يا با يا سمو بيتدين ورسك يا سمو بيتدين ورسك يا سمو لنا جاهي أجرك يا سمو وطننا يا سمو وطننا أجرك بأدونا إن يا سمو يمدن بأدونا إن يا سمو يمدن يا ربي يا ربنا فاولة وقتا فنية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه